Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, picture this. King's College, Cambridge. It's 1909, the dining halls, all the strict rules. Victorian convention was meant to be this solid wall, right? Totally unshakable, you'd think. Exactly. Yeah. But inside this sort of bubble, that wall was, it was starting to crumble. John Maynard Keynes actually wrote this excited letter to his lover, Duncan Grant. Oh, right, about that dinner. Yes. Describing this specific dinner where all the rigid social rules just completely collapsed. And he said, quite suddenly, we all kissed. Amazing. That moment, that flashpoint. Yeah. This unexpected intimacy just flourishing inside a really conservative academic place. That's kind of the starting point for the book we're looking at today. Which is Queer Cambridge, an alternative history. That's the one, by Professor Simon David Goldhill. And he's definitely the person to write it. Goldhill's a professor in Greek literature and culture there. He's a well-known lecturer, broadcaster. His books are translated into 10 languages. And he's a fellow right there at King's College, so he knows the place inside out. His goal in the book is pretty fundamental, isn't it? He sets out to trace how the self-understanding of male desire for other males changed over 150 years, all focused within this one kind of peculiar institution. Yeah, and look, for anyone listening who's maybe just starting their own research journey, or maybe you're already working out in industry, but you want some really original, solid analysis, this is one you need to read. Seriously. Whether you subscribe to us or not, make time for this one. It's complex, it's thoughtful. We've put the link in the show notes for you. It's genuinely worth your time. So let's dig into the main idea here, because Goldhill tackles a big historical problem. How do we even talk about desire that wasn't the norm before society came up with the modern label of the homosexual? It's a real challenge. If you grew up, in a world where identity feels quite fixed, it's almost hard to imagine a time when a certain kind of attraction or relationship was maybe just seen as an act. Right, not something that defined your whole being. Exactly. And Goldhill points out that just slapping the word homosexuality onto the past risks forcing this 19th century sexology idea onto people who just didn't see themselves that way at all. They were sort of caught in this shift, weren't they? Going from same-sex desire being seen as, a practice or maybe a sin, to becoming this permanent, medicalized, pathologized identity. It's a huge shift in thinking. And what's really interesting is how King's College kind of disrupts the usual story we hear about queer history. Yeah, that narrative often focuses on cities, fragmentation, loneliness, guys meeting secretly on street corners. That solitary search thing. Right. But King's was the opposite. It was a closed community, a kind of sanctuary, really. And it lasted for a surprisingly long time, even when the laws and social views outside were incredibly harsh. It wasn't just a place to hit the books. Not at all. It was this contentious group, almost like a family, these men living together. Someone called it their odd domesticity. And I think that's the absolute key takeaway from the introduction, isn't it? This whole process of figuring out who you are, how these men understood themselves. It didn't happen alone. No, it happened collectively. It was forged through relationships, shared memories, all within those college walls. Which brings us nicely to chapter 1, which Goldhill titles The Discovery of Homosexuality. Yeah, and here he's asking, okay, how did men actually live through these changes, this pathologizing of desire? We see this real struggle with figures like J.K. Stephen and A.C. Benson. Right, they were trying to sort of map their own feelings onto these really rigid, narrow Victorian ideas about love and desire. It didn't quite fit. Benson's diaries are incredible for showing this. He wrote constantly, voluminously, but his restraint, his caution was so intense that he only ever used the word homosexual, and he hyphenated it and put it in quotes just twice. Twice, in all those diaries. Twice, in the very last year of his life. It just shows you the kind of agonizing pressure they were under mentally, even in a place that was relatively protected compared to the outside world. And that protection often came from networks, didn't it? Like the Eton set. Absolutely. There was this pipeline, from Eton to King's, and a key figure there, quite notorious actually, was Oscar Browning, or O.B. He got kicked out of Eton, right? Some scandal involving boys. Yeah, very public scandal. But later, his rooms at King's became this social and intellectual hub for younger men. So he essentially provided this continuity for the subculture, despite the earlier disgrace. Okay, so chapter 1 is about discovering or maybe constructing this identity under pressure.
Then chapter 2, the politics of homosexuality, shifts gears. It really does. It shows how this newly defined identity didn't just stay personal, it became this really radical political tool. How so? Well, having this same-sex desire gave these men a different angle, a critical perspective on all the standard social norms. And that perspective often pushed them toward wanting freedom, wanting institutional change. So they became activists, in a way. You could say that. These were men seriously committed to transformation. Take Goldsworthy, Lowes Dickinson, they called him Goldie. Yes, the pacifist. Dedicated pacifist, internationalist, really important in founding the League of Nations. And his book, The Greek View of Life, was hugely inspirational for a generation looking for different ways to think about life, about love. But Goldhill makes a point of saying this public work, this world-changing stuff, didn't always mean private happiness, did it? No, definitely not. He reminds us that the public engagement was often happening alongside quite a lot of private pain and frustration. Public success didn't magically fix personal turmoil. Who else stands out in this political chapter? Well, there's C.R. Ashby. He was a romantic socialist, a key figure in the arts and crafts movement. Okay. And for him, his social vision and his homosexuality were really closely linked. He and others like him looked at the industrialized, commercial, rigid Victorian world and rejected it. And embracing unconventional desire was part of that rejection. Exactly. They sort of saw the corruption of capitalism and the repression of sexuality as two sides of the same bad coin. That's fascinating. And Ashby's influence went way beyond Cambridge, didn't it? Didn't he end up in Jerusalem? He did. He became the first civic advisor of Jerusalem under the British Mandate. Think about that. Wow. His principles, the ones forged back in that sort of countercultural vibe at King's, they actually still shape parts of the city's layout today. That's quite a legacy. It really is. Okay, so from politics, we move to chapter 3, the art of homosexuality. Yes, and this follows logically because if you're queer in a conventional, often hostile society, you constantly have to negotiate things. You mean hiding things, revealing things. Precisely. Performance becomes this essential strategy. Concealment and selective revelation were just necessary. And so art, music, theater, they became really important ways to express identity, but also sometimes to hide it in plain sight. And King's itself sounds like it became a stage for this. Oh, absolutely. Goldhill talks about figures like Jack Shepherd, who was the provost, but also very theatrical. There's Dady Rylands, a really influential theater director who helped shape modern staging. Yeah, Edward Dent, the musicologist. Right. Performance was just everywhere in how they talked, how they lectured, even how they dressed. But this kind of flamboyance, I guess, it attracted attention, didn't it? Not always good attention. Definitely not. The national press, they loved covering the college theatricals, but they often framed it in this really sensational way. Warnings about the dangers. Yeah, warnings to the public about the college's activities, using nasty terms like the girl men of Cambridge. So it's this double-edged sword, isn't it? Performance of self-expression, but also performance that makes you a target. Exactly. But Goldhill also points out something really interesting. Even today, if you walk through the public halls at King's, many of the portraits hanging there are of these men. Men who desired other men. So the legacy is right there on the walls. Preserved. That specific community's history, visible for everyone. Okay, that brings us to the final chapter, the burial of homosexuality. And this one takes us into the post-Second World War era. And this is where the idea that history is just a straight line forward gets really challenged because the atmosphere actually became more hostile, the legal threats got worse, and a lot of men were forced to retreat. Yeah, this chapter feels heavier. Goldhill sets up this really sharp, almost unbearable contrast between two brilliant men, both fellows at King's. He does. First, there's Frank Adcock, cryptologist, professor of ancient history. He stayed within the college walls, kept a low profile, maintained discretion. And the institution protected him. He was knighted in 1954. Right. The system worked for him, in a way. But then there's Alan Turing. One of the most incredible minds of the century, pioneer of computing, also a King's Fellow. But he moved away. He went to Manchester. And when he was exposed to the police, when he told the truth about his sexuality, that institutional shield just wasn't there for him anymore. He was prosecuted in 1952 for gross indecency. The state just brutalized him, forced chemical castration. It's horrifying. And it led directly to a suicide in 1954. The same year Adcock was knighted. That juxtaposition is just
devastating. It shows so clearly that the history of sexuality isn't some simple march from darkness into light. That post-war period was so intensely hostile. That many men, like Adcock, they chose, or maybe they felt they had to choose, concealment to bury their homosexuality, as Goldhill puts it. Even when previous generations at King's had been quite openly performative about it, the institution could be a haven, yeah. But stepping outside, it could be incredibly dangerous, even fatal. So looking back across the whole 150 years, Goldhill wraps things up by highlighting 3 big themes that are all tangled together, right? Yes. Place, community, and temporality, how things change over time. And the place, King's College itself, was crucial for the community's stability. Absolutely critical. That institutional educational framework. That stability allowed for decades of continuity. Stories got passed down. Generation after generation of students and fellows knew the history. And those stories, that shared history, that was the glue holding the community together. Totally. They were key in building up values like, tolerance, acceptance, generosity, but also critique. It was a space that really fostered intellectual freedom alongside sexual freedom. Which leads to what feels like the most important point for us today, maybe. Goldhill argues King's wasn't a safe space, in the way we sometimes use that term now, like purely affirming only positive vibes. Right. It wasn't about being shielded from disagreement. It was a community that actually saw the value in encountering people and ideas that challenged their own views, that didn't just echo them back. A kind of hospitality to difference, even criticism. Exactly, a radical form of it. And Goldhill's argument is that keeping that kind of open-minded, exploratory, critical space alive is absolutely fundamental for any kind of transformational education. The kind that has the power not just to change individual, but to change the whole society they step out into. So that leaves us with a pretty big thought to chew on, doesn't it? I think so. If the stability of a physical place like King's was so necessary back then, in a time of intense hostility, to forge this kind of radical counterculture, what kind of institutions, or maybe what kind of spaces, do we need today? Especially now when the outside world is just saturated with information, but also so fractured by opinion. Right. What's needed now to protect and genuinely foster that kind of radical critical thinking? Where does that happen today? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা আর আমি পাভলভ। ভাবুন তো, কেমব্রিজের কিংস কলেজের একটা সাধারণ সিঁড়ি, এচ স্টেয়ারকেস, প্রায় ৮০ বছর। ভাবা যায় জর্জ ড্যাডি রাইলেন্স নামের একজন মানুষ ওখানেই কাটিয়ে দিলেন ৮০টা বছর, একটা লম্বা সময়। শুধু উনি নন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কত পুরুষের আসা যাওয়া, তাদের বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, নিজেদের পরিচয় খোঁজা, সবকিছুর সাক্ষী ওই সিঁড়িটা। ঠিক, ওই দেওয়ালের আনাচে কানাচে যেন কত গল্প, কিছু হয়তো চাপা পড়ে গেছে, কিছু হয়তো বেরিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, ওই সিঁড়ির প্রবেশদ্বারটা দেখলেই চিত্র ২ মনে হয় যেন অন্য কোনো সময়ে ঢুকে পড়ছি। একদম। আর শুধু সিঁড়িটা নয়, পুরো পরিবেশটাই। ওই যে পাশে কিংস চ্যাপেল, সেটাও তো একটা বিরাট ব্যাপার। ধর্ম, নৈতিকতা, এই সব কিছুর একটা চাপ বা প্রভাব তো ছিলই সেখানকার মানুষদের জীবনে। এই নেই তো আমাদের আজকের আলোচনাটা। প্রফেসর সাইমন গোল্ডহিলের একটা বই আছে, কুয়ার কেমব্রিজ, অ্যান অল্টারনেটিভ হিস্ট্রি। হ্যাঁ, অসাধারণ একটা কাজ। প্রফেসর গোল্ডহিল তো ক্যামব্রিজেরই, কিংস কলেজে গ্রিক সাহিত্য আর সংস্কৃতির অধ্যাপক, ক্লাসিক্সের ফেলো, ডিরেক্টর অফ স্টাডিজও ছিলেন অনেকদিন। আর ওই যে সেন্টারটা আছে না, CRASASH, ওখানকার ডিরেক্টরও ছিলেন। হ্যাঁ, ছিলেন। উনি খুব পরিচিত একজন বক্তা, টিভিতে, রেডিওতে এসেছেন অনেক। ওর বই তো 10টারও বেশি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। দারুণ। তবে আমরা তো আজ পুরো বইটার কাটাছেঁড়া করছি না, তাই না? না, অত বিস্তারিত আলোচনা নয়। এটা আসলে বইটার একটা নির্যাস তুলে ধরার চেষ্টা, বিশেষ করে যারা হয়তো একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন বা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন, তাদের জন্য এটা একটা প্রবেশদ্বার হতে পারে। আর আমাদের শ্রোতাদের জন্য একটা অনুরোধ, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা বা না করাটা বড় কথা নয়, কিন্তু প্রফেসর গোল্ডহিলের এই মূল বইটা অসাধারণ যত্ন নিয়ে লেখা। এটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করলে খুব ভালো হয়। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। হ্যাঁ, অবশ্যই পড়া উচিত।
আমরা চেষ্টা করব বইটার ভেতরের ভাবনাগুলোকে একটু সহজভাবে মানে একটা অন্তরঙ্গ আবহে তুলে ধরতে। তাহলে শুরু করা যাক। প্রথম অধ্যায়ে সমকামিতার আবিষ্কার। নামটা শুনলেই কেমন লাগে, আবিষ্কার। হ্যাঁ, একটু অন্যরকম তো বটেই। মানে এই অধ্যায়ে সেই সময়ের পুরুষদের কথা বলা হয়েছে যারা অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হতেন, কিন্তু আজকের দিনের এই যে সমকামী বা হোমোসেক্সুয়াল শব্দটা, সেটা তখন ছিল না, বা থাকলেও সেভাবে পরিচিত ছিল না। ঠিক, মানে শব্দটা বা ওই নির্দিষ্ট সামাজিক পরিচিতিটা সেভাবে তৈরি হয়নি। তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে, শব্দটা আসার আগে কি সেই পরিচয়ের মানুষ ছিলেন না, নাকি তারা ছিলেন শুধুই এমন পুরুষ যারা অন্য পুরুষের সঙ্গে মানে সম্পর্ক করতেন? ভিক্টোরিয়ান যুগের ওইসব নিয়মকানুনের মধ্যে কিভাবে নিজেদের জায়গা খুঁজে পেতেন তারা? একদম, এই প্রশ্নটাই গোল্ডহিল তুলেছেন। এখানেই তো মিশেল ফুকোর ভাবনাটা আসে। ফুকো কি বলেছিলেন, যে তখনকার দিনে আজকের মতো সমকামী পরিচয় বলে কিছু ছিল না, শুধু কাজটা ছিল, আচরণটা ছিল। হ্যাঁ, ছিল শুধু সমকামী আচরণ বা কাজ। কিন্তু গোল্ডহিল দেখাচ্ছেন কিংস কলেজের ভেতরে জীবনযাত্রা দেখলে, সেখানকার মানুষদের লেখা ডায়েরি, এগুলোতে চোখ রাখলে বোঝা যায় ব্যাপারটা অত সরল ছিল না। হয়তো নিজেদের হোমোসেক্সুয়াল বলছেন না, কিন্তু তারা যে অন্যদের থেকে আলাদা, এই অনুভূতিটা, এই টানাপড়েনটা ছিল। আর এই অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দুতে আবার সেই স্টেয়ারকেস, সেখানকার বাসিন্দারা, যেমন জে.কে. স্টিফেন। হ্যাঁ, জে.কে. স্টিফেন, চিত্র 3-5। সাংঘাতিক প্রতিভাবান, কিন্তু অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতেন। প্রিন্স এডির টিউটর ছিলেন, আর তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল অস্কার ব্রাউনিংয়ের সঙ্গে। অস্কার ব্রাউনিং, ও বি, চিত্র 4-9। এর নামটা তো প্রায় কিংবদন্তির মতো শোনা যায়। হ্যাঁ, কিংস কলেজের একজন অত্যন্ত বর্ণময় আর বিতর্কিত চরিত্র। ইটন থেকে একরকম তাড়িয়েই দেওয়া হয়েছিল তাকে, ছাত্রদের সাথে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার একটা অভিযোগ ছিল। কিংসে এসে তার ঘরটা হয়ে উঠেছিল ফেলো আর ছাত্রদের একটা মানে জমজমাট আড্ডার কেন্দ্র। চিত্র 9। তার জীবনের দুটো দিক খুব স্পষ্ট। একদিকে কার্জেনের মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছাত্রদের প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে আবার শ্রমিক শ্রেণীর পুরুষদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল, যেটাকে তখনকার দিনের মাপকাঠিতে লোকে বাঁকা চোখে সেক্সুয়াল স্লামিং বলতো। মানে উঁচু ক্লাসের কেউ নিচু ক্লাসের কারোর সাথে সম্পর্কে জড়াচ্ছে। বেশ জটিল ব্যাপার তো। খুবই জটিল। আর এই সম্পর্কের টানাপোড়েন, ভাষার অভাব, এগুলোর একটা বিরাট প্রভাব ছিল নিশ্চয়ই। ওই যে বিখ্যাত লাইনটা আছে না, দ্য লভ দ্যাট ডেয়ার নট স্পিক ইটস নেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, লর্ড আলফ্রেড ডাগলাসের লেখা। ওটা আসলে ব্রাউনিংকে লেখা একটা চিঠিতেই প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। ভাবুন একবার, অনুভূতি প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাওয়াটাই কি কঠিন ছিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা ইশারার ভাষা ছিল। ছিল তো বটেই। যেমন ধরুন এসি বেনসন, স্টিভেনের পরে H1-এর ওই ঘরটায় আসেন। উনি বিরাট ডায়েরি লিখে গেছেন। সেখানে দেখা যায় নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভীষণ উদ্বেগ, একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব কাজ করছে। উনি তো দেয়ালে আঁকা নগ্ন পুরুষের ছবি দেখে ভয় পেয়েছিলেন। হ্যাঁ, লিখেছিলেন, আই বেহেল্ড আ লাইট অ্যান্ড ওয়াজ অ্যাফ্রেড। আর উনি ব্লু শব্দটা ব্যবহার করতেন ডায়েরিতে, সম্ভবত ওই বিশেষ আকাঙ্ক্ষা বোঝানোর জন্য, একটা কোড। এই যে ব্যাপারটা, মানে একদিকে লুকিয়ে রাখা আবার নিজেদের মধ্যে ঠিক চিনে নেওয়া, এটাকে কি ওই এপিস্টেমোলজি অফ দ্য ক্লোজেট বলা যায়? মানে কে কি জানে, কে জানে না, এই জ্ঞানের খেলা। হ্যাঁ, অনেকটা তাই। কে কার সম্পর্কে কতটা জানে, কতটা প্রকাশ করা যায়, কতটা গোপন রাখতে হবে, এটা ছিল তাদের বেঁচে থাকার, তাদের সামাজিকতার একটা অংশ। খুব জরুরি কৌশল ছিল তখনকার জন্য। আর ওই যে সম্পর্কগুলোর কথা বলছিলেন, শিক্ষক ছাত্র, ফেলো ছাত্র, হ্যাঁ, ওগুলো আজকের দিনের মাপকাঠিতে বিচার করা খুব কঠিন। যাকে এখন আমরা গ্রুমিং নিয়ে এত উদ্বেগ প্রকাশ করি, তখন হয়তো সেটাকে অনেকে স্বাভাবিক বা রোম্যান্টিক ভাবত। হয়তো। গোল্ডহিল এসি বেনসনের বাবান উদাহরণ দিয়েছেন, যিনি পরে আর্চবিশপ হয়েছিলেন। তিনি 12 বছরের এক বালিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন সেটা অনেকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়নি। ইতিহাসটা যে কতটা জটিল, গোল্ডহিল সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। এই ব্যক্তিগত পরিচয়, গোপনীয়তা, এই টানাপোড়েন তো গেল, কিন্তু গোল্ডহিল তো দেখিয়েছেন যে এদের জীবনের যৌনতাটা অন্য একটা দিকেও মোড় নিয়েছিল। মানে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, সমাজ বদলের ইচ্ছে, এগুলোর সাথে জুড়ে গিয়েছিল। এটাই কি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ফোকাস, সমকামিতার রাজনীতি?
ঠিক তাই। এই অধ্যায়ে এমন কিছু মানুষের কথা আছে যারা বিশ্বাস করতেন তাদের এই ভিন্ন যৌন আকাঙ্ক্ষাটা আসলে সমাজকে অন্য চোখে দেখার একটা সুযোগ করে দেয়। তারা এমন একটা পৃথিবী গড়তে চেয়েছিলেন যেখানে তারা বা তাদের মতো মানুষেরা আরও সহজে থাকতে পারেন। এদের মধ্যে গোল্ডসওয়ার্দি লোয়েস ডিকিনসন, গোল্ডি, এর নামটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। ওহ, গোল্ডি, চিত্র 14-15, 50 বছরেরও বেশি সময় কিংস কলেজে ছিলেন। বিরাট ব্যক্তিত্ব। তার দ্য গ্রিক ভিউ অফ লাইফ বইটা তো খুব বিখ্যাত, আর উনি তো আন্তর্জাতিক শান্তি, লিগ অফ নেশনস, এগুলো তো খুব বিশ্বাসী ছিলেন। হ্যাঁ, জনসমক্ষে তার এই আদর্শবাদী শান্তিকামী রূপটাই প্রধান ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সেখানে ছিল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, বুটের প্রতি অদ্ভুত ফেটিশ, হতাশা। রজার ফ্রাই, ফার্দিনান্ড শিলার, জে.আর. অ্যাকারলে অনেকের প্রতি গভীর টান অনুভব করেছেন, কিন্তু পূর্ণতা পায়নি। না, তিনি সমকামিতাকে দেখেন একটা সামাজিক অন্যায় হিসেবে। তখনকার আইনকে বলতেন বর্বরতার অবশেষ। কিন্তু এই রাজনৈতিক সচেতনতা আর ব্যক্তিগত জীবনের অতৃপ্তি, এই দুয়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত টানাপোড়েন ছিল। এই টানাপোড়েন কি অন্যদের মধ্যেও দেখা যায়? যেমন ধরুন E.M. ফোরস্টার। হ্যাঁ, তিনিও তো কিংসের। অবশ্যই। ফোরস্টার তো এসটিআর কেসেই থাকতেন, গোল্ডির লেখার দেখাশোনাও করতেন। আর তার বিখ্যাত উপন্যাস মরিস, যেখানে সরাসরি পুরুষদের প্রেমের কথা। সেটা তো তার মৃত্যুর পর বেরিয়েছিল। হ্যাঁ, ফস্টারের নিজের জীবনেও বব বাকিংহ্যাম, জে.আর. অ্যাকারলের মতো পুরুষদের সাথে খুব গভীর সম্পর্ক ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর পুরুষদের প্রতি একটা টান ছিল তার। আর তার মূল মন্ত্রটা কি ছিল? অনলি কানেক্ট, কেবল সংযোগ স্থাপন করো। ঠিক, সম্পর্কের মাধ্যমে দূরত্ব ঘোচাও। তিনি খুব বিরক্ত হতেন এটা ভেবে যে সমকামিতাকে অপরাধ গণ্য করার ফলে কত মানুষের কত সময় নষ্ট হচ্ছে। অনলি কানেক্ট খুব পাওয়ারফুল আইডিয়া, কিন্তু জন ম্যানার্ড কেনসের প্লেটের ক্ষেত্রে কি? উনি তো বিশাল মাপের অর্থনীতিবিদ। ওর ব্যক্তিগত জীবন আর রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে কি কোনো যোগ ছিল? কেনসের ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। ব্লুমসবেরি গ্রুপের সদস্য হিসেবে তিনি যৌনতা নিয়ে অসম্ভব খোলামেলা ছিলেন, যা তার সময়ের অনেককে রীতিমতো অবাক করে দিত। ডানকেন গ্রান্টের সাথে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। শোনা যায় উনি নাকি সেটার হিসেব রাখতেন লেজারে। হ্যাঁ, একদম। নিজের যৌন জীবনের খুঁটিনাটি হিসেব রাখতেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ওর যে বিরাট অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক লেখালেখি, সেখানে এই ব্যক্তিগত জীবন বা যৌনতার রাজনীতির কোনো সরাসরি প্রভাব কিন্তু দেখা যায় না। একটা অদ্ভুত একটা বিভাজন ছিল। তার মানে এই যে সমকামিতার রাজনীতি, এই ধারণাটা তখনও সেভাবে তৈরি হয়নি। এরা পথ খুঁজছিলেন। একদম, এরা ছিলেন সেই সময়ের পথিকৃৎ। নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতি আর বৃহত্তর সমাজ বদলের যে ইচ্ছে, তার মধ্যে একটা সংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পথটা তো তৈরি ছিল না। এরা নিজেদের জীবন দিয়ে, কাজ দিয়ে, লেখা দিয়ে সেই পথটাই তৈরি করছিলেন। ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক ভাবনা। এরপর আসছে শিল্প। তৃতীয় অধ্যায়, সমকামিতার শিল্প। এখানে কাদের কথা বলছেন গোল্ডহিল? এখানে মূলত অভিনেতা, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী, শিল্পকলার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কথা। গোল্ডহিল দেখাচ্ছেন কিভাবে পারফরম্যান্স, শিল্পকর্ম এগুলো এই মানুষদের জন্য আত্মপ্রকাশের একটা মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। কিছু লুকানোর, আবার কিছু প্রকাশ করার। ঠিক তাই। একই সাথে লুকানো এবং প্রকাশ করার কৌশল, জীবনযাপনের যে একটা স্টাইল, একটা স্টাইলিস্টিক্স অফ লিভিং, সেটাও কিভাবে এক ধরনের ব্যক্তিগত রাজনীতি হয়ে উঠতে পারে, সেটাও এই অধ্যায়ের একটা মূল ভাবনা। আর এক্ষেত্রে কিংস কলেজের পরিবেশ বা সেখানকার মানুষেরা কি বিশেষ কোনো ভূমিকা রেখেছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই। যেমন ধরুন জে.টি. শেপার্ড, জ্যাক, চিত্র 25, পরে কিংস কলেজের প্রবোস্ট হয়েছিলেন। খুব প্রভাবশালী, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। নিজের আকর্ষণ নিয়ে বেশ খোলামেলা ছিলেন। লিটন স্ট্র্যাচির সাথে নাকি ওর সম্পর্ক ছিল? হ্যাঁ, একটা অস্পষ্ট সম্পর্কের কথা শোনা যায়। কেইন্সের সাথেও ছিল। আর তার দীর্ঘদিনের সঙ্গী ছিলেন সেসিল টেইলর, যাকে সবাই ম্যাডাম বলে ডাকত। শেপার্ডে কিন্তু ছিলেন ড্যাডি রাইল্যান্ডসের মেন্টর। সেই ড্যাডি রাইল্যান্ডস, যার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, যিনি এইচ স্টেয়ারকেসে প্রায় 80 বছর
তার জীবন তো তাহলে এই অধ্যায়ের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। তিনি আচ্ছা, অন্যদিকে আবার নোয়েল অ্যানানের বর্ণনায় তার ভেতরের দ্বন্দ্ব, মদ্যপান, অপরাধবোধ এইসব কথাও উঠে আসছে। ডেনিস রবার্টসনের সাথে তার সাংঘাতিক আবেগপূর্ণ চিঠি চালাচলি হয়েছিল। আবার কেমব্রিজের নাটকের জগতে খুব সক্রিয় ছিলেন, অভিনয় করতেন। সেসিল বিটনের বর্ণনার কথাও তো আছে। হ্যাঁ, সেসিল বিটন চিত্র ৩২, বিখ্যাত ফ্যাশন ফটোগ্রাফার। তিনি রাইল্যান্ডসের এক পার্টিতে এসে সেখানকার পুরুষদের খোলামেলা আচরণ দেখে বেশ অবাক হয়েছিলেন। লিখেছিলেন, অভিনয় ব্যাপারটা মানুষের ওপর অদ্ভুত প্রভাব ফেলে দেখছি। তার মানে থিয়েটার বা অভিনয় জগৎটা কি তখন এই মানুষদের জন্য একটা সেফ স্পেস ছিল? সেফ হয়তো সবসময় বলা যাবে না। যেমন ওই ডেইলি স্কেচের মতো ট্যাবলয়েড পত্রিকা, তারা ক্যামব্রিজে থিয়েটার করা ছাত্রদের গার্লম্যান বা মেইলি পুরুষ বলে বিদ্রূপ করত। থিয়েটারকে অবক্ষয়ের প্রতীক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করত। সামাজিক চাপটা ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মঞ্চ ছিল এমন একটা জায়গা যেখানে মুখোশ পরা এবং খোলা দুটোই সম্ভব ছিল। এটা ছিল নিজেদের প্রকাশ করার, আবার কখনো কখনো লুকিয়ে রাখারও একটা কৌশল। সঙ্গীতের জগতেও কি এমন উদাহরণ আছে? আছে তো। বরিস অড, প্লেট 7, করিডোর, কিংস কলেজের যে বিখ্যাত গায়কদল, তার মান তিনি উন্নত করেছিলেন। সঙ্গীত জগতে তিনি সমকামী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। একবার গুজব রুটেছিল যে তাকে নাকি কটেজিংয়ের অভিযোগে, মানে পাবলিক টয়লেটে, গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। হ্যাঁ, এরকম একটা গুজব রটেছিল। কলেজ কিভাবে সেটা সামাল দিয়েছিল সেটাও একটা ঘটনা। আবার এডওয়ার্ড ডেন্ট চিত্র ৩৩, প্লেট ২, করিডোর, তিনিও ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীতজ্ঞ, আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। কিংসের এই কুয়ার নেটওয়ার্কের অনেককে তিনি যুক্ত করেছিলেন। ফরেস্টারের এ রুম উইথ আ ভিউয়ের সেসিল ভাইসের মডেল নাকি উনিই ছিলেন। হ্যাঁ, এরকম একটা সম্ভাবনার কথা বলা হয়। ইতালিতে, জার্মানিতে তার নানা অভিজ্ঞতা ছিল। জেবি ট্রেন্ডের সাথে তার দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক ছিল। তারা মজা করে বলতেন সিম্বিওসিস, মানে সহাবস্থান। ইন্টারেস্টিং। আর কিংস কলেজের ভেতরের সজ্জাতেও কি এর কোনো ছাপ আছে? মানে ধরুন ছবি বা পোর্ট্রেটে? খুব স্পষ্টভাবে আছে। কিংস কলেজের সিনিয়র কম্বিনেশন রুম, করিডোর, গ্রেট হল, ওখানকার দেওয়ালে টাঙানো পোর্ট্রেটগুলো, প্লেট 2-8, দেখলে মনে হবে যেন এই বিশেষ সম্প্রদায়টারই একটা অলিখিত ইতিহাস সাজানো। কাদের কাদের ছবি আছে? রজার ফ্রাই, শেপার্ড, স্টিফেন, অ্যানান, ব্রুক, ডেন্ট, ওবি, অড, গোল্ডি, ফরস্টার, কেইনস, রাইল্যান্ডস, অনেকের ছবি আছে। বিশেষ করে ভ্যানেসা বেলের আঁকা ওই ছবিটা পোরিং টি, প্লেট 8। একজন মহিলা চা ঢালছেন, পেছনে একজন নগ্ন মহিলা বসে। ছবিগুলো যেন সেই সময়ের সম্পর্কের জটিলতা, লুকানো সত্য, এই সব কিছুর দিকেই ইঙ্গিত করে। তবে শিল্প এখানে শুধু দেখার জিনিস নয়, একটা দলিলও। একদম, একটা সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয়ের দলিল। কিন্তু এই যে পরিবেশটার কথা আমরা শুনছি, যেটা তুলনায় খোলামেলা, সহনশীল, এটা কি সবসময় ছিল? চতুর্থ অধ্যায়ের নাম তো বেশ অন্যরকম, সমকামিতার সমাধি। এটা কিসের ইঙ্গিত? এটা মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের কথা, বিশেষ করে ১৯৫০-এর দশক। এই সময়টায় সামাজিক রক্ষণশীলতা খুব বেড়ে যায়। সমকামিতার বিরুদ্ধে পুলিশের নজরদারি, ধরপাকড় বাড়ে। মানে সামাজিকভাবে নর্মাল দেখানোর চাপ বাড়ে, যেমন বিয়ে করে ফেলা। হ্যাঁ, ঠিক তাই। নিজের যৌন পরিচয় লুকিয়ে ফেলার একটা বিরাট চাপ তৈরি হয়। কিংস কলেজের ভেতরে যেটুকু সহনশীলতা ছিল, তার সাথে বাইরের বৃহত্তর সমাজের যে বৈরিতা, তার একটা তীব্র টানাপোড়েন শুরু হয়। এই সময়ে প্রতীক হিসেবে কি কাউকে ধরা যায়? হয়তো মাইকেল জাফে। ফিটজউইলিয়াম মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ছিলেন, রুবেন্স বিশেষজ্ঞ। কিংস কলেজের সিনিয়র কমন রুম আর হলের দেয়ালে ওই ঐতিহাসিক পোর্ট্রেটগুলো টাঙানোর ব্যবস্থা উনি করেছিলেন। উনি বিবাহিত ছিলেন? হ্যাঁ, বিবাহিত ছিলেন, কিন্তু ওর সম্পর্কেও নানা রকম গল্প শোনা যেত। একটু দাম্ভিক, উন্নাসিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার মধ্যে যেন ওই যুগের রক্ষণশীলতা আর পুরনো কিংস কলেজের ঐতিহ্যের একটা অদ্ভুত মিশেল দেখা যায়। কিন্তু এই সময়ই তো অ্যালেন টিউরিংয়ের ঘটনাটাও ঘটছে। ঠিক, আর এটাই এই যুগের সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি আর ইতিহাসের জটিলতারও প্রমাণ। অ্যালেন টিউরিং, গণিতবিদ, কম্পিউটার সায়েন্সের জনক, বিশ্বযুদ্ধে কোড ব্রেকার, যার অবদান অপরিসীম। তিনিও তো কিংস কলেজের ফেলো ছিলেন। হ্যাঁ, অথচ তাকেই গ্রস ইনডিসেন্সি বা চরম অশালীনতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হতে হলো।
তাকে ওই রাসায়নিক ক্যাস্ট্রেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হলো, সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স কেড়ে নেওয়া হলো, আর শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা। ভাবা যায় না একই সময়ে ফ্র্যাঙ্ক অ্যাডককের ইত্র 34 মতো আরেকজন ক্রিপ্টোগ্রাফার, তিনিও কিংসের ফেলো, তিনি কিন্তু নাইট উপাধি পাচ্ছেন, কলেজেই সম্মানের সাথে মারা যাচ্ছেন। এই বৈপরীত্যটাই গোল্ডহিল তুলে ধরেছেন। এটা দেখাচ্ছে যে 1950-এর দশকটা কতটা বিপজ্জনক ছিল, আর যৌনতার ইতিহাসটা কোনো সরল রেখায় চলে না। একই প্রতিষ্ঠানে থেকেও পরিণতি কতটা আলাদা হতে পারে। অন্যদিকে আবার পিটার অ্যাভেরির মতো মানুষও ছিলেন। হ্যাঁ, পিটার অ্যাভেরি পারস্য বিশেষজ্ঞ, H2 রুমে থাকতেন, বেশ খোলামেলা জীবনযাপন করতেন, ফরস্টারে দেখাশোনা করতেন, আবার নিজের শেষ জীবনে কলেজের অন্যদের কাছ থেকে যত্ন পেয়েছিলেন। তিনি যেন পুরনো কিংস কলেজের যে ধারাবাহিকতা, যে কেয়ারিং, সেটার একটা প্রতীক। তার মানে কিংস কলেজের সেই পুরনো ঐতিহ্য বা সম্প্রদায়টা কি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল? হ্যাঁ, সেই পরিবর্তনটা আসছিল। যেমন জেমস ট্রেভিথিক, অর্থনীতিবিদ, 1960 বা 70-এর দশকে কলেজে ছিলেন। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন যে তখনও কলেজে একটা বেশ শক্তিশালী গে ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু তিনি নিজে ভালোবাসা বা স্থায়ী সম্পর্ক খুঁজে পাননি। সিভিল পার্টনারশিপ করেছিলেন মূলত আর্থিক কারণে। ওহ, কলেজের সম্প্রদায়ের গুরুত্বের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি একাকিত্ব, বিষণ্ণতার কথাও বলেছেন। তার একটা দুঃখ ছিল যে কলেজে গে ফেলোদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আবার অন্যদিকে জোয়ানা রায়ানের মতো প্রথম দিকের মহিলা ফেলোরা যখন এলেন, তাদের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অন্যরকম ছিল। হ্যাঁ, তারা এসে এই পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশটাকে, এই আনুষ্ঠানিকতাকে বেশ বেশ বিচ্ছিন্ন বলে অনুভব করেছিলেন। তাহলে পুরো বইটা জুড়ে এই দীর্ঘ 150 বছরের ইতিহাস থেকে গোল্ডহিল মূল কোন বিষয়গুলো তুলে ধরতে চাইলেন? নির্যাসটা কি? গোল্ডহিল মূলত 3টে বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন: স্থান, সম্প্রদায় আর সময়কাল। প্লেস, কমিউনিটি, টেম্পোরালিটি। স্থান মানে কিংস কলেজ নিজে? হ্যাঁ, কিংস কলেজ শুধু একটা বিল্ডিং বা প্রতিষ্ঠান ছিল না, এটা ছিল একটা নির্দিষ্ট ভৌত আর সামাজিক জায়গা, যার দেয়ালের ভেতরে একটা বিশেষ ধরনের কুয়ের সম্প্রদায় অনেক দিন ধরে টিকে থাকতে পেরেছিল। এটা শহরের ওই ক্ষণস্থায়ী গে বার বা গেটোর মতো নয়, এটা স্থায়ী। আর সম্প্রদায়? এই সম্প্রদায়টা গড়ে উঠেছিল সম্পর্কের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। যেমন ধরুন, ইটন থেকে আসা ছাত্রদের যোগাযোগ, বা যারা দীর্ঘদিন ধরে ফেলো ছিলেন। আর এটা টিকে ছিল গল্প, গুজব, আপসি বোঝাপড়া, এগুলোর মধ্যে দিয়ে। এখানে সহনশীলতা, গ্রহণযোগ্যতা, এমনকি সমালোচনারও নিজস্ব কিছু ধরন তৈরি হয়েছিল। সমকামী ইতিহাসে এমন দীর্ঘস্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রদায়ের উদাহরণ কিন্তু খুব কম। আর তৃতীয়টা হলো সময়কাল। হ্যাঁ, টেম্পোরালিটি। এই 150 বছরের সম্প্রদায়ের চরিত্র বদলেছে, নিজেদের বোঝার ধরন বদলেছে, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের ভাষা বদলেছে। ইতিহাসটা কিন্তু সরল রেখায় চলেনি। 1920-র দশকের পরিবেশ 1950-এর দশকে এসে অন্যরকম হয়ে গেছে, আবার পরেও বদলেছে। রাইল্যান্ডসের মতো মানুষেরা এখানে 80 বছর কাটিয়েছেন। ফলে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে একটা সংযোগ, একটা আদান প্রদানও ঘটেছে। আর এই পুরো ইতিহাসটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের কি ভাবতে শেখায়? গোল্ডহিল বইয়ের শেষে এই প্রশ্নটাই তুলেছেন। তিনি বলছেন, আজকের এই যে এত বিভেদ, এত বিভাজন আমাদের চারপাশে, বিশেষ করে যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর নানা ধরনের রাজনৈতিক সামাজিক চাপ বাড়ছে, তখন কিংস কলেজের এই কিছুটা অগোছালো, ভিন্নমতকে জায়গা করে দেওয়া খোলা মনের সম্প্রদায়ের গুরুত্বটা, সেটা হয়তো আরও বেশি করে বোঝা যায়। মানে এই ধরনের পরিসরগুলো জরুরি। হ্যাঁ, অন্বেষণ করার জন্য, প্রশ্ন তোলার জন্য, আর ভিন্নতাকে সমালোচনামূলকভাবে গ্রহণ করার জন্য এরকম পরিসর বাঁচিয়ে রাখার লড়াইটা আজও খুব জরুরি। এই বইটা শুধু অতীতের একটা ছবি দেখায় না, বরং বর্তমানকেও প্রশ্ন করে। আমরা কিভাবে ভিন্নতাকে সাথে নিয়ে একে অপরের প্রতি যত্নশীল হয়ে একটা সম্প্রদায় হিসেবে টিকে থাকতে পারি? ঠিক, এই প্রশ্নটা নিয়েই হয়তো আমাদের আজকের আলোচনা শেষ করা যায়। এটা ভাবার মতো একটা বিষয়। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। जरा सोचिए, कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज की एक पुरानी सीढ़ी, एच स्टेयरकेस कहते हैं उसे, एक कमरा,
और वहां एक के बाद एक कई असाधारण लोग रहे। जेके स्टीफन राजकुमार के ट्यूटर थे, प्रतिभाशाली कवि पर अंदर से बहुत बेचैन। हाँ। एसी बेंसन जिन्होंने हजारों पन्ने डायरी लिख डाली अपनी इच्छाओं का बोझ उठाते हुए, और एमआर जेम्स भूतों की कहानियों वाले वो रहस्यमयी लेखक जिन्होंने कहा था कोई सोच विचार नहीं प्लीज। अजीब बात है ना, मतलब ये सिर्फ गुमनाम लोग नहीं थे। बिल्कुल नहीं, राजकुमारों के ट्यूटर, मशहूर लेखक, कॉलेज के मुखिया, इनकी बाहरी सफलता के पीछे एक गहरा अंदरूनी संघर्ष था। सही कहा। तो वो कमरा सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था। नहीं, वो एक प्रतीक था, एक पूरी छिपी हुई दुनिया का। बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया जहाँ पुरुषों के बीच दोस्ती, प्यार, इच्छाएं, उनकी परतें खुलती थीं, और वो भी उस दौर में जब इन बातों का मतलब नाम लेना भी मुश्किल था, खतरनाक भी। हाँ। और यही दुनिया प्रोफेसर साइमन गोल्डहिल की किताब क्वेयर कैम्ब्रिज एन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री का क्या कहते हैं केंद्र बिंदु है। ये किताब कैम्ब्रिज के इतिहास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है, उन लोगों की कहानियों के जरिए जो उस समय के बने बनाए सांचे में फिट नहीं होते थे। तो आज हम प्रोफेसर गोल्डहिल की इसी महत्वपूर्ण किताब से प्रेरणा लेकर कैम्ब्रिज की उस वैकल्पिक, वो जो अनदेखी दुनिया है, उसकी एक झलक पाने की कोशिश करेंगे। हाँ। प्रोफेसर गोल्डहिल खुद भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में ग्रीक साहित्य और संस्कृति के प्रोफेसर हैं, क्लासिक्स में फेलो और डायरेक्टर ऑफ स्टडीज हैं, और वो पहले CRASH के निदेशक भी रह चुके हैं। हाँ, सेंटर फॉर रिसर्च इन द आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, बहुत प्रतिष्ठित सेंटर है वो। बिल्कुल, उनकी अकादमिक प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, जाने माने लेक्चरर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, उनकी किताबें 10 से ज्यादा भाषाओं में छप चुकी हैं। वाकई? हाँ, और समीक्षकों ने भी इस किताब को बहुत सराहा है। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ अलग अलग लोगों की बिखरी हुई कहानियां नहीं बताती, बल्कि कैम्ब्रिज के भीतर, खासकर किंग्स कॉलेज में कई पीढ़ियों तक फैले एक क्वियर समुदाय के ताने बाने को समझने की कोशिश करती है। अच्छा। उनके आपसी रिश्ते, उनके नेटवर्क, और उस समय को समझने की कोशिश करती है जब समलैंगिक या होमोसेक्सुअल शब्द का आज वाला अर्थ मतलब था ही नहीं, या अगर था भी तो बहुत अलग तरह से समझा जाता था। हाँ, ये बात अहम है। और ये किताब गहरी रिसर्च, सहानुभूति और बहुत ही बारीक समझ के साथ लिखी गई है। निश्चित रूप से, और ये साफ करना जरूरी है कि हमारी आज की ये बातचीत तो किताब की बस एक रूपरेखा है, मतलब कुछ मुख्य बिंदुओं पर रोशनी डालने की कोशिश। हाँ, किताब तो बहुत विस्तृत है। हाँ, बहुत गहरी है। तो हम चाहेंगे कि समय निकालकर प्रोफेसर गोल्डहिल की इस बेहतरीन मूल किताब को जरूर पढ़ा जाए। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। तो आइए इस किताब के मुख्य अध्यायों के जरिए उस वैकल्पिक इतिहास की यात्रा करें। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं या बस इस विषय को, इसके किरदारों को गहराई से समझना चाहते हैं। तो किताब की शुरुआत होती है एक भूमिका से, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू अ लार्ज टॉपिक। गोल्डहिल यहाँ क्या स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? वो सबसे पहले इस किताब का दायरा बताते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, खासकर किंग्स कॉलेज, यहाँ पुरुषों के आपसी आकर्षण का इतिहास और समय के साथ उसके बदलते अर्थ, विशेष रूप से 19वीं सदी के अंत से लेकर करीब करीब आज तक। लेकिन वो तुरंत एक बहुत ही बुनियादी और क्या कहते हैं जटिल सवाल उठाते हैं समलैंगिकता शब्द को लेकर। हाँ, ये शब्द तो आज हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन गोल्डहिल इसे ऐतिहासिक संदर्भ में रखते हैं। बिल्कुल, वो पूछते हैं कि ये शब्द कब और कैसे बना, इसके पीछे की विचारधारा क्या थी, क्या ये शब्द हमेशा उन अनुभवों को सही सही बयान कर पाता है जिन्हें हम आज इससे जोड़ते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, कि क्या इस शब्द के घड़े जाने से पहले समलैंगिक लोग नहीं थे, या वे अपनी इच्छाओं, अपनी पहचान को शायद किसी और तरह से समझते थे, महसूस करते थे। गोल्डहिल का तर्क यही है कि 19वीं सदी के अंत में जब यह शब्द चिकित्सा और कानून के दायरे में आया, तो इसे अक्सर एक बीमारी, एक विचलन या एक पहचान के तौर पर देखा गया। एक ऐसी पहचान जिसने व्यक्ति को पूरी तरह परिभाषित कर दिया। हाँ, इससे पहले पुरुषों के बीच यौन संबंध या गहरी भावनात्मक दोस्ती तो थी, लेकिन क्या वे लोग खुद को प्राथमिक रूप से समलैंगिक मानते थे? शायद नहीं। शायद नहीं। उनकी पहचान शायद उनके काम, उनके परिवार, उनकी सामाजिक स्थिति से ज्यादा जुड़ी थी, सिर्फ उनकी यौन इच्छाओं से नहीं। और यहीं पर किंग्स कॉलेज का ये समुदाय इतना अनोखा और महत्वपूर्ण नजर आता है। बिल्कुल,
उस दौर में पुरुषों के बीच आकर्षण या समलैंगिक जीवन की आम कहानियां अक्सर बड़े शहरों में अकेलेपन की होती थीं, डर की, पुलिस के छापे, बिखराव, ऐसी बातें। लेकिन गोल्डहिल दिखाते हैं कि किंग्स कॉलेज का ये नेटवर्क काफी अलग था। ये एक ज्यादा स्थिर, लंबे समय तक चलने वाला समुदाय था। अच्छा। जो आपसी रिश्तों, दोस्ती, साझा शिक्षा जैसे ईटन से किंग्स तक आना और साझी यादों पर टिका था। तो कॉलेज का माहौल इसकी इसमें अहम भूमिका थी। हाँ, यकीनन। किंग्स कॉलेज एक तरह की बंद, आत्मनिर्भर दुनिया थी। अपनी परंपराएं, अपने नियम, लेकिन ये बाहरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी थी। यहाँ परंपरा और बदलाव साथ साथ चलते थे और पीढ़ियों के बीच एक गहरा जुड़ाव था। छात्र आते थे, फेलो बनते थे, प्रोफेसर बनते थे और अक्सर जिंदगी भर वहीं रह जाते थे। तो एक निरंतरता थी। हाँ, वही निरंतरता उस समुदाय और उसकी यादों को बनाए रखने में मदद करती थी। और गोल्डहिल क्वियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या खास मतलब है इस किताब में? देखिए, वो क्वियर शब्द का इस्तेमाल सिर्फ समलैंगिकता के पर्याय के रूप में नहीं करते। उनके लिए क्वियर का अर्थ ज्यादा व्यापक है। मतलब वो सब कुछ जो सामान्य या स्थापित ढांचे में फिट नहीं होता, जिसकी पहचान हमेशा थोड़ी अस्पष्ट रहती है, जो नियमों को चुनौती देता है, जो सीधा सपाट नहीं है। अच्छा। तो ये किताब उन पुरुषों के बारे में है जो इस व्यापक अर्थ में क्वियर थे, चाहे उनकी यौन इच्छाएं कुछ भी रही हों या न रही हों। उनकी जिंदगी, उनके रिश्ते, उनकी सोच, सब में एक क्वियरनेस थी। ये एक दिलचस्प फ्रेमवर्क है। चलिए अब पहले अध्याय पर चलते हैं, द डिस्कवरी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, यानी समलैंगिकता की खोज। ये अध्याय विक्टोरियन युग के अंत, मतलब 1880 से 1910 के दौर पर केंद्रित है। ये कैसा समय था? ये वो दौर था जब समलैंगिकता की अवधारणा को पहली बार साइंस, साइकोलॉजी, कानून, इनके जरिए परिभाषित करने की कोशिश हो रही थी और अक्सर इसे एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जा रहा था। ऑस्कर वाइल्ड का मुकदमा भी इसी दौरान हुआ था। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में किंग्स कॉलेज के ये पुरुष अपनी पहचान और इच्छाओं को समझने की जद्दोजहद कर रहे थे। यहाँ फिर से एच स्टेयरकेस का जिक्र आता है, जहाँ इस दौर की कई प्रमुख हस्तियां रहीं, जैसे कि जेके स्टीफन, जिनका हमने शुरू में जिक्र किया, बहुत प्रतिभाशाली पर मानसिक अस्थिरता से जूझ रहे। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे बाहरी चमक धमक के पीछे गहरा अंधेरा छिपा हो सकता है। फिर है एसी बेंसन, मास्टर ऑफ मैगडालन कॉलेज, जिन्होंने लाखों शब्द अपनी डायरी में लिखे। वो अपनी इच्छाओं से लगातार जूझते रहे, उन्हें दबाते रहे, पर बाहरी दुनिया में एक सम्मानित शांत छवि बनाए रखी। उनकी डायरी उस समय के दमित माहौल, अंदरूनी संघर्षों और पुरुषों के बीच के जटिल भावनात्मक रिश्तों की एक असाधारण खिड़की है। ये सिर्फ व्यक्तिगत दुखड़ा नहीं, बल्कि उस युग का एक सामाजिक दस्तावेज भी है। उनके भाई E.F. बेंसन भी थे। वो पॉपुलर नॉवेलिस्ट बने। उन्होंने कॉलेज जीवन पर सटायरिकल उपन्यास लिखे, शायद बाहरी दुनिया की औपचारिकताओं पर एक कटाक्ष करते हुए। हाँ, और M.R. जेम्स, भूतों की कहानियों के मास्टर, बाद में कॉलेज के प्रोवोस्ट बने। वो अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर थे। उनका मशहूर कथन था, प्लीज कोई सोच विचार नहीं, नो स्पेक्यूलेशन प्लीज। शायद ये उनकी अपनी जिंदगी का भी मंत्र था। और ऑस्कर ब्राउनिंग, वो भी एक अहम किरदार है। हाँ, ऑस्कर ब्राउनिंग को नहीं भूलना चाहिए। एक विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली शिक्षक, जिन्हें प्रतिष्ठित स्कूल ईटन से निकाल दिया गया था, कथित तौर पर युवा छात्रों के साथ अनुचित संबंधों के कारण। अच्छा। वे किंग्स में आए और युवा पुरुषों के साथ अपने करीबी रिश्तों के लिए जाने जाते रहे, जिससे लगातार सवाल उठते रहे। ये सभी किरदार एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे, खासकर ईटन और किंग्स कॉलेज के पुराने और मजबूत नेटवर्क के जरिए। इस अध्याय का एक मुख्य विषय है रोमांटिक दोस्ती की अवधारणा का बदलना। पहले पुरुषों के बीच गहरी भावनात्मक, यहाँ तक कि शारीरिक नजदीकी वाली दोस्ती को भी एक तरह की स्वीकार्यता थी। हाँ, लेकिन समलैंगिकता की नई मेडिकल और लीगल परिभाषाओं के आने से इस पर शक और बदनामी का साया मंडराने लगा। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग इस बदलते माहौल में अपनी इच्छाओं को कैसे व्यक्त करते थे? क्या वे इसे छिपाते थे या कोई और नाम देते थे? हाँ, ये आत्म परिभाषा का एक निरंतर संघर्ष था। एक ऐसी भाषा और पहचान खोजने की कोशिश जो अभी बन ही रही थी
और अक्सर बाहरी समाज द्वारा नकारात्मक रूप से थोपी जा रही थी। तो जहां पहले अध्याय ने दिखाया कि ये लोग अपनी पहचान कैसे खोज रहे थे, उससे जूझ रहे थे, वहीं दूसरा अध्याय इस सवाल पर आता है कि क्या इस पहचान, इस अलगपन ने उन्हें दुनिया को देखने और बदलने के लिए भी प्रेरित किया। अध्याय 2 है द पॉलिटिक्स ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, यानी समलैंगिकता की राजनीति। बिल्कुल, गोल्ड हिल यहाँ उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी व्यक्तिगत इच्छाओं और अनुभवों का उनके पब्लिक लाइफ और पॉलिटिकल विचारों पर असर पड़ा। क्या उनके क्वेयर होने ने, यानी स्थापित मान्यताओं से हटकर सोचने की प्रवृत्ति ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए प्रेरित किया? क्या इसने उन्हें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद की? इसमें भी कई दिलचस्प किरदार सामने आते हैं। गोल्ड्सवर्दी लोवेस डिकिंसन, एक प्रमुख बुद्धिजीवी, शांतिवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस के विचार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, उन्होंने अपनी किताब द ग्रीक व्यू ऑफ लाइफ में प्राचीन ग्रीस के जरिए पुरुषों के बीच प्रेम को समझने और समझाने की कोशिश की। पर दिलचस्प बात यह है कि उनका अपना निजी जीवन इस मामले में काफी हद तक अधूरा और निराशाओं से भरा रहा। फिर है C.R. एशबी, जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह आंदोलन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के खिलाफ हस्तकला और सुंदरता पर जोर देता था। एशबी एक शहर योजनाकार भी थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद यरूशलेम के संरक्षण और विकास की योजना बनाने में मदद की। वे एडवर्ड कारपेंटर जैसे समाज सुधारकों से प्रभावित थे और उन्होंने अपनी कामुकता को एक जटिल विवाह के भीतर संतुलित करने की कोशिश की। और जाहिर है E.M. फोस्टर, महान उपन्यासकार, उनका मंत्र था ओनली कनेक्ट, मतलब लोगों के बीच सच्चा संबंध बनाना। बिल्कुल, उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों की ईमानदारी और सहानुभूति के जरिए सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने की बात की। उनकी किताब मॉरिस, जो पुरुषों के बीच प्रेम की कहानी है, इतनी निजी और उस समय के लिए विस्फोटक थी कि उनके जीवन काल में पब्लिश ही नहीं हो सकी। सोचिए। और आर्थिक जगत से जॉन मेनार्ड कीन्स, शायद 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री। गोल्ड हिल उनके सार्वजनिक राजनीतिक जीवन और उनके निजी जीवन, खासकर उनकी शुरुआती कामुकता और बाद में विवाह के बीच के तनाव और विरोधाभासों को देखते हैं। अच्छा। उनके साथ ही अर्थशास्त्री आर्थर पीगू, जिन्हें वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है, महिलाओं से काफी दूरी बनाए रखते थे और पुरुषों के साथ गहरे भावनात्मक, हालांकि शायद गैर यौन रिश्ते रखते थे। और रूपर्ट ब्रूक, वो खूबसूरत और प्रसिद्ध कवि जिनकी युद्ध में जल्दी मृत्यु हो गई, उनका व्यक्तित्व भी जटिल था। हाँ, वे फेबियन समाजवादी थे, लेकिन उनकी राजनीति और उनकी निजी जिंदगी, जिसमें उनकी कामुकता भी शामिल थी, दोनों में काफी अंतर्विरोध नजर आते हैं। तो इस अध्याय का केंद्रीय विचार ये है कि कैसे इन व्यक्तियों की निजी इच्छाएं, उनके अनुभव, उनका क्वेयर दृष्टिकोण उनके व्यापक राजनीतिक और सामाजिक विचारों से जुड़ा। सही, समाज सुधार, अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्थिक सिद्धांत और कला, इन सब के माध्यम से वे शायद एक ऐसी बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे थे जहां शायद वे खुद भी ज्यादा सहजता से रह सकें, जहां व्यक्तिगत ईमानदारी और संबंधों को ज्यादा महत्व मिले। इसके बाद गोल्ड हिल का ध्यान जाता है कला की दुनिया पर। अध्याय 3 है द आर्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता की कला। यहाँ किन लोगों और किन विचारों पर फोकस है? यहाँ फोकस उन कलाकारों, संगीतकारों, अभिनेताओं और लेखकों पर है जिन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल कल्पना, प्रदर्शन और पहचान की सीमाओं को टटोलने और चुनौती देने के लिए किया। कला अक्सर उन भावनाओं और पहचानों को व्यक्त करने का एक माध्यम बन जाती है जिन्हें समाज में सीधे तौर पर कहना मुश्किल या खतरनाक होता है। इसलिए यहाँ प्रदर्शन मतलब खुद को कैसे प्रस्तुत किया जाए और छिपाओ मतलब क्या छिपाया जाए, ये थीम बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कौन है इस अध्याय के मुख्य किरदार? एक प्रमुख हस्ती है J.T. शेपर्ड, जो किंग्स कॉलेज में दशकों तक एक बेहद प्रभावशाली और करिश्माई शख्सियत रहे और बाद में प्रोवोस्ट भी बने। अच्छा। वो सार्वजनिक रूप से काफी नाटकीय, थिएट्रिकल और खुलकर व्यवहार करने वाले थे। उनके पहनावे, उनके बोलने के अंदाज और उनके रिश्तों की कॉलेज में खूब चर्चा होती थी। एक तरह से वो अपनी जिंदगी को ही एक प्रदर्शन बना रहे थे। ये दिलचस्प है। और थिएटर से जुड़े लोग भी हैं? हाँ, डैडी रायलेंस एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता और निर्देशक।
उन्होंने कैम्ब्रिज में और बाहर शेक्सपियरियन नाटक के मंचन पर गहरा प्रभाव डाला। शेपर्ड और अन्य लोगों जैसे अर्थशास्त्री डेनिस रॉबर्टसन के साथ उनके रिश्ते काफी जटिल और उतार चढ़ाव भरे थे। और फिर है सेसिल बीटन, विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर और डिजाइनर। उनकी डायरियां उस समय के थिएटर और कला जगत में यौन व्यवहार और पहचान की तरलता पर रोशनी डालती हैं, जिसे वे खुद एक अजीब प्रभाव क्वेयर कंटेजियन कहते हैं। संगीत और दृश्य कला का भी जिक्र है। बिल्कुल। बोरिस ऑड, जो कई सालों तक किंग्स कॉलेज जॉयर के विश्व प्रसिद्ध निर्देशक रहे, उनकी समलैंगिकता संगीत जगत में एक खुला रहस्य थी। एडवर्ड डेंट, एक महत्वपूर्ण संगीतज्ञ और आलोचक जिन्होंने आधुनिक संगीत को बढ़ावा दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहे, उनका निजी जीवन भी समय के साथ संयमित होने से लेकर ज्यादा खुलकर जीने तक बदला। और फिर दृश्य कला में ब्लूम्सबरी ग्रुप। हाँ, ब्लूम्सबरी ग्रुप के सदस्य रॉजर फ्राई, प्रभावशाली कला समीक्षक जिन्होंने पोस्ट इम्प्रेशनिज्म शब्द गढ़ा, और चित्रकार डंकन ग्रांट और वनेसा बेल, जिनके काम किंग्स कॉलेज की दीवारों पर आज भी देखे जा सकते हैं और जो उस समय के बोहेमियन और अपरंपरागत जीवन का प्रतीक थे। तो क्या कला इन लोगों के लिए एक तरह का सेफ स्पेस थी, जहां वे वो हो सकते थे जो वो शायद सामान्य जीवन में नहीं हो पाते थे? हाँ, काफी हद तक। थिएटर, संगीत, चित्रकला, ये सब उन्हें अपनी पहचान के साथ प्रयोग करने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को सांकेतिक रूप से दर्शाने का मौका देते थे। गोल्डहिल इस बात पर भी ध्यान दिलाते हैं कि किंग्स कॉलेज की दीवारों पर लगे चित्र, पोर्ट्रेट्स, कैसे समुदाय की कहानी कहते हैं। सीनियर कॉम्बिनेशन रूम में फ्राई, शेपर्ड, कीन्स, एनन, ब्रुक जैसे लोगों के चित्र सिर्फ सजावट नहीं है। नहीं, वो एक इतिहास है। हाँ, वे एक साझा इतिहास, एक नेटवर्क, एक खास तरह की दुनिया का दस्तावेज है। वेनेसा बेल की एक पेंटिंग पोरिंग टी का जिक्र भी महत्वपूर्ण है। उसमें औपचारिक रूप से चाय परोसती एक महिला के पीछे एक नग्न महिला की पेंटिंग दिखती है। ये शायद उस दौर की सामाजिकता और उसके पीछे छिपी कामुकता या वर्जनाओं के बीच के तनाव को दर्शाता है। ये कला के माध्यम से इतिहास को पढ़ने का एक अनूठा तरीका है। अब हम आते हैं चौथे अध्याय पर, द बरियल ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, यानी समलैंगिकता का दफन। ये शीर्षक थोड़ा निराशाजनक लगता है। ये किस दौर की बात कर रहा है? यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर, खासकर 1950 और 1960 के दशक पर केंद्रित है। यह एक विरोधाभासी समय था। एक तरफ ब्रिटेन में कानूनी सुधारों की बातें शुरू हो रही थीं, जैसे वुल्फेंडन रिपोर्ट, जो समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने की ओर पहला कदम थी। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक माहौल ज्यादा रूढ़िवादी हो रहा था। शीत युद्ध का डर था, सामान्य पारिवारिक जीवन यानी न्यूक्लियर फैमिली पर बहुत जोर था, और समलैंगिक पुरुषों पर पुलिस का दबाव और सामाजिक कलंक भी बढ़ गया था। तो कई लोगों के लिए ये अपनी पहचान को और भी ज्यादा छिपाने, दफनाने का दौर बन गया। बिल्कुल। तो इस दौर के अनुभव कैसे थे? क्या किंग्स कॉलेज के भीतर भी ये दबाव महसूस किया गया? हाँ, कुछ हद तक गोल्डहिल, माइकल जैफे जैसे किरदारों का जिक्र करते हैं। कला इतिहासकार और कैम्ब्रिज के फिट्जविलियम संग्रहालय के निदेशक बने। वे एक विवादास्पद व्यक्तित्व थे। एक किस्सा है कि कैसे उन्होंने कवि जॉन डन के वंशज का शिकार करने की कोशिश की, जो शायद उस दौर के बढ़ते तनाव और आक्रामकता को दर्शाता है। फिर नॉयल एनन है, जो किंग्स के प्रोवोस्ट बने और सार्वजनिक जीवन में बहुत प्रतिष्ठित थे। वे शादीशुदा थे। उन्होंने डैडी रायलेंस का एक जटिल चित्रण लिखा, जिसमें प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी थी, जो शायद उस दौर की अंदरूनी कश्मकश और बदलते नजरिए को दिखाता है। लेकिन क्या सभी ने अपनी पहचान छिपाई? क्या कुछ लोग ऐसे भी थे जो... नहीं, ऐसा भी नहीं है। फ्रैंक एडकॉक, एक सम्मानित क्लासिसिस्ट और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रिप्टोग्राफर, ने कॉलेज में लंबा और सफल जीवन बिताया, नाइटहुड भी प्राप्त किया। उनका जीवन काफी हद तक सार्वजनिक जांच से बचा रहा, शायद इसलिए कि वे अपनी निजी जिंदगी को बहुत गोपनीय रखते थे। लेकिन उनके ही समकालीन एलन ट्यूरिंग की कहानी, वो तो दिल दहला देने वाली है, खासकर एडकॉक जैसे लोगों के अनुभव के बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल। ट्यूरिंग एक गणितीय प्रतिभा, कंप्यूटर विज्ञान के जनक, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन जब 1950 के दशक में उनकी समलैंगिकता उजागर हुई, तो उन्हें क्रूरता से सताया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और जेल या इलाज के बीच चुनाव करने को कहा गया। उन्होंने इलाज चुना? हाँ, जिसके तहत उन्हें रासायनिक बधियाकरण,
केमिकल कैस्ट्रेशन, हार्मोन इंजेक्शन की एक क्रूर और अवैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए मजबूर किया गया। इसके 2 साल बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। कितना दुखद है। ये दिखाता है कि किंग्स की चारदीवारी के भीतर की सापेक्षिक सहिष्णुता के बावजूद बाहरी दुनिया कितनी निर्दयी हो सकती थी, और सफलता भी सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। क्या बाद के दशकों में कुछ बदलाव आया? हाँ, धीरे धीरे। गोल्ड हिल पीटर एवरी जैसे फारसी विद्वान का जिक्र करते हैं, जो बाद के जीवन में किंग्स में खुले तौर पर समलैंगिक रहे और उन्हें समुदाय का समर्थन भी मिला। एक किस्सा है कि कैसे उन्होंने एंथनी ब्लंट, जो बाद में सोवियत जासूस निकले, के खुलासे के बाद परेशान डैडी रायलैंड्स को चुपचाप सहारा दिया। और जेम्स ट्रेविथिक, एक अर्थशास्त्री जो 1960 के दशक में किंग्स आए, उनके अनुभव बताते हैं कि उस समय भी कॉलेज में एक मजबूत अलिखित गे लोकाचार महसूस होता था, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में प्यार और स्थायी साथी खोजने की चुनौती अब भी बनी हुई थी। हालांकि कॉलेज का समुदाय इस अकेलेपन से कुछ हद तक बचाता था। तो ये अध्याय 1950 और 60 के दशक के गहरे विरोधाभास को उजागर करता है। एक तरफ कानूनी सुधारों की धीमी आहट, दूसरी तरफ बढ़ता सामाजिक दबाव और डर। हाँ, कई लोगों का शादी करना या अपनी पहचान को और गहराई से दफन कर लेना, और पीढ़ियों के बीच दृष्टिकोण का अंतर भी साफ दिखाई देता है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच। हाँ, पुरानी पीढ़ी के लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी एक अलग तरह के कोड और संकेतों में जी थी, और नई पीढ़ी जो शायद ज्यादा खुलेपन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जिसे नए तरह के दबावों का सामना करना पड़ रहा था। और अंत में किताब का निष्कर्ष है जो 3 शब्दों पर केंद्रित है: स्थान, प्लेस, समुदाय, कम्युनिटी, और समय, टेम्पोरलिटी। गोल्डहिल यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? वो इन 3 तत्वों के जरिए संक्षेप में बताते हैं कि किंग्स कॉलेज का ये क्वेयर समुदाय इतना असाधारण और टिकाऊ क्यों बन पाया। पहला है स्थान, यानी किंग्स कॉलेज खुद, एक निश्चित दीवारों से घिरी हुई ऐतिहासिक जगह। इसने एक तरह की स्थिरता, निरंतरता और शायद कुछ हद तक बाहरी दुनिया से सुरक्षा भी प्रदान की। ये सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि एक मानसिक और सामाजिक स्थान भी था जहां ये नेटवर्क पनप सका। दूसरा तत्व है समुदाय, कम्युनिटी। हाँ, ये सिर्फ कुछ दोस्तों का समूह नहीं था, बल्कि स्कूलों, खासकर ईटन से कॉलेज तक फैला एक जटिल नेटवर्क था। इसमें लंबे समय तक कॉलेज में रहने वाले फेलोज, छात्रों और शिक्षकों के बीच के रिश्ते, आपसी समर्थन और हाँ, झगड़े और प्रतिद्वंदिता भी, और अपनी कहानियां कहने की, अपने नायकों और खलनायकों को याद रखने की एक परंपरा शामिल थी। इसने समुदाय को एक पहचान दी, एक इतिहास दिया। बिल्कुल। और तीसरा, समय, टेम्पोरलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये समुदाय समय के साथ कैसे बना रहा, कैसे बदला, और पीढ़ियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी। कई लोगों ने अपना पूरा वयस्क जीवन छात्र से लेकर फेलो, प्रोफेसर और प्रोवोस्ट बनने तक किंग्स में ही बिताया। इस लंबी अवधि और निरंतरता ने अनुभवों, यादों और अनकहे नियमों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद की। ये कोई क्षणिक चीज नहीं थी, बल्कि दशकों तक विकसित होती रही। गोल्डहिल यहाँ सहिष्णुता, टॉलरेंस शब्द पर भी एक खास टिप्पणी करते हैं। ये बर्दाश्त करना नहीं था, मतलब सिर्फ झेल लेना नहीं। अच्छा। बल्कि ये अक्सर एक ज्यादा सक्रिय, खोजपूर्ण किस्म की स्वीकार्यता थी, जहां मतभेदों और विचित्रताओं को एक हद तक अकादमिक जिज्ञासा और मानवीय समझ के साथ देखा जाता था। यह हमेशा आसान नहीं था और इसकी सीमाएं भी थीं, लेकिन इसने उस अनोखे माहौल को बनाने में मदद की जहां ये समुदाय फल फूल सका। और आज के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? गोल्डहिल इस इतिहास से क्या सबक निकालने का सुझाव देते हैं? वो पूछते हैं कि आज की हमारी दुनिया, जो अक्सर बहुत खंडित, ध्रुवीकृत और असहिष्णु लगती है, क्या ऐसी जगहों से कुछ सीख सकती है? क्या हम ऐसे स्थान, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या कोई और समुदाय, बना सकते हैं जहां अलग अलग दृष्टिकोणों, यहाँ तक कि असहज करने वाले विचारों को भी आलोचनात्मक लेकिन उदारता और सम्मान के साथ सुना और समझा जा सके? ये विश्वविद्यालय और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, कि कैसे हम ऐसे स्थान बनाएं जहां जटिलता और भिन्नता के साथ रहा जा सके, बिना उन्हें तुरंत खारिज किए या दबाए। वाकई ये सोचना जरूरी है कि कैसे एक संस्था
अपनी तमाम औपचारिकताओं, परंपराओं और भव्य इमारतों के पीछे इतनी विविध, जटिल और गहरी मानवीय कहानियों को अपनी दीवारों के भीतर समेट सकती है। हाँ, कैम्ब्रिज की उन शांत पुरानी दीवारों के पीछे इंसानी रिश्तों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, संघर्षों और जीतों की अनगिनत परतें छिपी हुई हैं, जिन्हें प्रोफेसर गोल्डहिल ने बड़ी खूबसूरती से उकेरा है। और शायद अंतिम सवाल ये है कि क्या आज के दौर में, जहां अक्सर चीजों को सिर्फ काले या सफेद में देखने का चलन बढ़ रहा है, हाँ, क्या हम ऐसी जगह, ऐसे संवाद के तरीके बना सकते हैं जहां इंसानियत के इतने सारे रंगों को उनकी तमाम जटिलताओं, विरोधाभासों और अनिश्चितताओं के साथ फलने फूलने का मौका मिले, जहां क्वेयर यानी अलग होने को खतरे की तरह नहीं, बल्कि मानवीय अनुभव की समृद्धि के तौर पर देखा जा सके। ये विचार श्रोताओं के साथ छोड़ते हुए हम एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप इन किरदारों, उनके समय और उनके दुनिया में और गहरे उतरना चाहें तो प्रोफेसर साइमन गोल्डहिल की किताब क्वियर कैम्ब्रिज एन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री जरूर पढ़ें। ये इतिहास को, पहचान को और समुदाय के अर्थ को एक नए और विचारोत्तेजक नजरिए से देखने का मौका देती है।